Merayo, paano makikipaguntahan? Oo, upakan natin yan. Oo. Mami ko may gawa. Oo, talaga yung mami mo ba na? Oo, talaga ikaw mami. Lagi ka. Oo, lagi mong inaaway na abay na. May mo naman. Abay na, bebe. Na. Oo. Ayun. Ano yun, bebe? Ha? Ha? Ano yun? Oo. Pupunta ka doktor mamaya. Pupunta ko do, doktor. Ay, hindi. Oo. Ay, sana gusto magmamotor. Oo, magmamotor. Magmamotor. Magmamotor na Ay, yan. hindi. Sa doktor yan dadalhin. Ay, sa doktor daw. Oo. Doktor ikaw dadalhin. Doktor. Ayaw, hindi. Saan gusto? Saan gusto? Magmamotor ni Lola. Oo, magmamotor ni Lola. Brum brum brum. Yung brum 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 ni Lola. Oo daw. Brum brum ni Lolo yan. Hindi sa doktor. Pupunta sa doktor. Sa doktor, bebe? Doktor? Doktor? Bebe? Doktor na ka, bebe? Uy! Kiyan! Naghiwalay na naman ang tenga. Ano? Ayaw sa doktor. Doktor? Brum brum. Brum brum. Brum 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 brum. Brum. Brum 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 brum. Abay na. Doktor. Punta na doktor. Ay, hindi. Saan ang gusto? Saan? Bum bum. Oo. Brum brum. Brum brum. Oo.